Assalamualaikum students, how are you all? Hope you are in good health and in good mood. Today we are going to study the third part of our lesson, Who Helped. इससे पहले बच्चों हमने पढ़ा था Who Arrived. रीड दिस टीवी रिपोर्ट ऑन द भुज अर्थक्वेक. हम आपको पता है हम ईवीएस बुक जो पढ़ रहे हैं इसमें हम पढ़ रहे हैं एक लड़की है जो अपने इलाका जो भुज और कच्छ है गुजरात में, तो वहाँ की कहानी जब वहाँ अर्थक्वेक आया था. पहले हमने कच्छ का पढ़ा, अब अर्थक्वेक ये भुज का है. Ahmedabad, January 26, 2001. At least 1,000 people are feared dead in the earthquake that struck Gujarat this morning. Many thousands have been injured. Army jawans have been called in to help. At least 150 buildings have fallen in the city of Ahmedabad. In these, there are a dozen multi-storied buildings. By this evening, around 250 bodies have been removed from these buildings. It is feared that several thousand people may still be trapped. Rescue efforts are on. There is perhaps no building in the city which has not developed cracks. The situation in Bhuj is even worse. People are running around in shock and panic. Within an hour of the earthquake, the fire engineers had reached and started work along with the local people. Offers to help are coming from all corners of the country and abroad. तो ये टीवी पे जो रिपोर्ट आया था ये भुज के बारे में है, कच्छ के बारे में तो हमने पढ़ा. तो यहाँ पे बोल रहे हैं 26 जनवरी 2001 में जो यहाँ पे गुजरात अहमदाबाद में जो जलजला आया, मतलब कच्छ हो गया वहाँ पे यहाँ पे गुजरात में, और ये अहमदाबाद में आया. तो यहाँ पे भी बहुत खतरनाक जलजला आया, मतलब भुज में भी. तो बोल रहे हैं कि आर्मी जवानों को बुलाना पड़ा. बहुत सारे लोग बिल्डिंग्स के अंदर ट्रैप हो गए थे, और बच्चों फिर आर्मी जवानों ने शाम तक, एक दिन के शाम तक 250 बॉडीज को निकाला था. तो बहुत सारे लोग इंजर्ड थे, बहुत सारे मर गए थे. और भुज मतलब कहते हैं कि भुज में बहुत सिचुएशन खराब है. वो कोई बिल्डिंग नहीं होगी जिसमें क्रैक्स नहीं होंगे. तो हर तरफ से मत आ रहा है, बहुत कंट्रीज से, अब्रॉड से. So, right, according to TV report, 1,000 people were injured and some died in Gujarat. If the buildings had been made in a way that they would not fall in that way, would the damage have been different? How? अब कुछ क्वेश्चंस है, आपको पता है कि ये मैं आपको कराऊंगी और आपके असाइनमेंट्स आपके घर पहुंच जाएंगे. अब है जो नेक्स्ट है कि डिफिकल्ट टाइमर्स. हम यहाँ पे भी मतलब आपको मैं कराती, लेकिन यहाँ पे फिर अपलोड होने में मुश्किल हो जाता है और आपको साफ दिखाई नहीं देता है, मतलब कम नेट की स्पीड की वजह से. तो बच्चों अब है डिफिकल्ट टाइम्स. राइट अ रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स: फ्लड, रिवर, वाटर, इंजर्ड पीपल. ये जो सारे वर्ड्स हैं इनको मिला के आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है. So what we have learned, what type of difficulties are faced by people during floods. Look at the picture. What kind of a school have the children come to after the flood? Write down what people had to do to make their life normal again after the flood. तो यहाँ पे मतलब जो हमने सारी लेसन बच्चों पढ़ी, तो इसके बाद हमने क्या सीखा कि जैसे जलजला गुजरात में आया, भुज और कच्छ में, तो फिर लोगों को के साथ क्या हुआ, कैसे हालत में थे वो, मदद कैसे आया, उन खुद कितना हेल्प उन्होंने किया, खुद कितनी हिम्मत दिखाई, और कितने इंजर्ड हो गए, कितने लोग मर गए. तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ आएगा, कैसी बिल्डिंग्स बनानी चाहिए हमें, कैसे मतलब बाकी चीज़ें करनी चाहिए. ऐसे ही दूसरी सिचुएशन है कि फ्लड का, ठीक है बच्चों. जैसे वहाँ पे जलजला, अब एक फ्लड है, वो भी एक पैंडेमिक है, वो भी मतलब ऐसी प्रॉब्लम है जैसे मतलब कोई नेचुरल डिजास्टर होता है. तो जो फ्लड्स है, फ्लड्स मतलब कश्मीर में भी फ्लड आया 2014 में. जैसे जलजला आता है, जैसे हमने अर्थक्वेक का पढ़ा, वैसे ही फ्लड में भी ऐसी ही प्रॉब्लम्स आती है. लोग बेघर हो जाते हैं, बिल्डिंग्स गिरती है, प्रॉब्लम्स आती है, लोग मर जाते हैं. तो कभी ठंड में रहना पड़ता है, कभी गर्मी में रहना पड़ता है बाहर मकान के बगैर. तो कभी पानी में, कभी फूड नहीं अवेलेबल होता है, फिर मदद आता है कभी कभी, मतलब खुद क्या करें लोग. तो पानी में से कैसे मतलब बचें, एक दूसरे को कितना सहारा दे, जो बेघर हो जाते हैं किसी इलाके में, मतलब लोग ज़्यादा हिट हो जाते हैं फ्लड से.
تو ایسے ہی یہ جو کچھ چیزیں ہو جاتی ہے، کچھ نیچرل ڈیزاسٹر ارتھ کوئک ہو جاتا ہے یا یہ فلڈ آ جاتا ہے، تو بچوں اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے سچویشنز آتی ہے، کون کون سی پھر پرابلمز ہم کیسے فیس کریں، یہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں. لائک یہاں پہ ایک نیوز رپورٹ ہے، میک یور اون رپورٹ وچ مینشنز دا فالوئنگ. جیسے ایک رپورٹ کارڈ ہمیں بنانی ہے، یہ آپ ایسے بھی بنا سکتے ہو، اس لیے اگر میں باقی کوشچنز کراؤں گی یہ آپ کو ہوم ورک ہے. Make your own report which mentions the following: cause of the disaster, date and time, what kind of damage did it cause to lives, belongings, livelihoods, which people came forward to help, which government offices or other groups, if there is no rain, crops can fail and even then can be dropped. اچھا یہ تو ہم نے پڑھا کہ مطلب اگر ارتھ آئے گا یا کبھی بارش زیادہ ہوگی، فلڈ آئے گا، تو اب آپ کو ایک رپورٹ کارڈ بنانا ہے، اس میں لکھنا ہے کیا کبھی مطلب ایسا ڈیمیج ہوا ہے جس کے بارے میں آپ پتہ ہے. پھر آپ اس پہ لکھ سکتے ہو کب آیا، کیسے آیا، مطلب کتنا نقصان ہوا لوگوں کا، یا جو لائیولیہوڈ ہمارا ہے، کیٹل ہوتے ہیں، باقی چیزیں، تو ان کو کتنا نقصان ہوا، اور باقی چیزیں. اب کبھی رین ہی نہیں ہوتا، تب آپ سوچیں گے کہ اگر کبھی کچھ نہیں ہوگا کیا، تب بھی کچھ پرابلم نیچرل تب بھی آتا ہے، تب ڈراٹ آتا ہے. تو یہ ہو گیا جب قحط سالی اس چیز کو کہتے ہیں، یا فیمائن. بٹ فوڈ فار پیپل کین بی براٹ فار فرام ادر پلیس سو دیٹ دیر از نو فیمائن وچ مینس پیپل ڈونٹ ہیو ٹو اسٹے ہنگری اینڈ ڈونٹ ڈائی آف ہنگر. تو بٹ فوڈ فرام پیپل کین بی براٹ، لیکن اس وقت، لیکن غذا جو ہے جب مطلب ختم ہو جاتا ہے، مطلب قحط سالی ہو جاتی ہے، خشک کا وہ مطلب ہر جگہ خشک سالی ہو جاتی ہے، ڈراٹ اسی کو بولتے ہیں. تو پھر مطلب جو ہنگر پرابلمس آتی ہیں، تو اس وقت ہم فوڈ دوسری جگہ سے امپورٹ کر سکتے ہیں، دوسری جگہ سے لا سکتے ہیں، لیکن دینے والے ہونے چاہیے اور وہ والنٹیئرز ہونے چاہیے جو کام کرنے ہیں. اور بہت ساری مطلب جو یہ پرابلمز آتی ہیں اس کے بعد بغیر یہ بارے میں بھی آپ لکھ سکتے ہو. تو اس کے اب ہم آگے بڑھیں گے نیکسٹ لیسن. تو اقرا زوال یہ ہم اگلے مطلب ویڈیو میں پڑھیں گے، تو کیونکہ زیادہ لمبا ہو جائے گا ویڈیو، پھر یہ اپلوڈ نہیں ہوتا ہے. تھینک یو.